Balita, halal tourism hingosgan sa kagabanan sa probinsya Sugbo. Kani First Gregi Magdadaro. Live report. Yes, gikaragdag karon nga hingosgan sa Kapitolyo o yung mga kagabanan sa probinsya Sugbo o sa Provincial Tourism Office ang kini karong gitawag og halal tourism. Ang kiniskutan ng inisyatiba pagpalig-uli sa kini karong himuong Muslim friendly ang kining turismo kini mismo sa Sugbo. Lakip na ang pag-promote kining mga turista o mga nagadayan tourist spot dire mismo sa Sugbo ngadto sa itong mga regional Muslim di lang dire mismo sa atuwa sa Sugbo kundi lakip na sa ubang bahin sa nasod ug naman sa ubang bahin sa kalibutan. Kini ang usa sa mga isgutan atol sa bisita ni Undersecretary Myra Paz Valderosa Abubakar, ang DOT Undersecretary for Halal Tourism and Muslim Concern kinsa ni bisita kaya mismo ni Governor Pamela Pambariccuatro karong adlaw Gibragi Mariccuatro nga unta magbalambuon ang kini karong mas mayong relasyon ali sa ato ang makigso ng Muslim o igon man sa ato apod dire mismo sa gamanan aron usab nga mas mo-promote pa ang ato ang turismo diri sa Sugbo nga kinahanglan pagyud og dugang paglambo sa mosunod nga mga katuigan hilabi na kubos sa iyahang administrasyon. Sa ato mga katulog mariha sa nakalubog og nakanap ang paranaw inom kananay og business plus of capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mo pagtar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin A o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinagkatopa Gregi Magdadaro, X-FM News. XFM report.